Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awyaon malingkat di mungog kita nyo ilmo, kalo-kalo aw makawa tanyo pangadjian. So inilmo ini na mga tao makapaham marayaw na aw makawa ta pangadjian biadto na dumungog kita nyo insyaallah ta'ala usal nagpararakan ako ni Rapahinang. Ayan magkajari siya bang painan o punong taksi bangkaw na karasin unong taksi sing Quran ini makajari na ko umupirit sin pagyano may ta kita magsambahayan sinasyaw kita sambahayan iban makajari na ko umupirit iban sin siyumba hambuok da ipon iban sin tagipon natin nawira nagag siya ko makatapsi sing Quran unong parakala hikay sa panagnaan nakapangadji ka usara insara ini amunin halusun na wa jamaah hikadua nakapangadji ka usuluddin hikatu tauhid hibisarata ing kasabunnalan hasupaya aum panumtuman iban tanda hikadua usuluddin hikatu makapangadji ka tauhid sabi kung pangadji tauhid lang mo nakapangadji ko tauhid kahapon sa siway tuod ka makagraduate makatamat amin dumagpak ka padagpakan si tauhid bukon ko lang mo inako yung nakapangadji tauhid wala ko nakapangadji biya si mag-school misan ko nag-school bang kaway nakaig din grade 0 narida ko ito maingat sa siway ko dumagpak hati niya para kala tauhid balikan ko intap siya sing Quran hika isa sara halusun na wa jamaah hika dua usuluddin hika tu tauhid hika upat tasawuf hika lima mantik hika unong balaga nilayon ta misan makawawa inasihat na to bilang ini pahala Pagayallahu ta'ala hadum bi'ini sin Ramadan inna anjanahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr kaya naog sin Allahu ta'ala inna malaikatan nagsulbi sin patinju alam dunya bang hisiu in nagmimiting-miting hakapasaran sin Allahu ta'ala iban bang hisiu nag-amal-amal nagsambahyang tahajud iban sambahyang laylatul qadar hati niya manaog malaikat nagdara sing kasalam-salaman ha mga manusia nanunayma iban nanamog nananayma iban timindog habakas tindugan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amayat to ko no mangarap in malaikat layla atina inna anjanhu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi shahrin salamun hatta matla'il fajar ko no sila magbalik hapag lupad-luparan nila maglibot-libot sila sinupat video alam dunya sehingga rin kumain pa di sila mangarap hadiratun Allah Ta'ala sa alhamdulillah unong bang hinang nato labi-labi ha bulan Ramadan bahini pagbisita sin malaikat uno yang kakitaan mo di mo kakitaan sabi ng Allah Ta'ala di mo madusta uno na ba ini karipot sin malaikat bang kita no nagmiting-miting hasin mga pitna atau akan hasin mga pagkaradyan dunya bukun karna agama iban bukun tayo nagpupunpun hakal na sin agama hakal na dunya dakula para kala hadlaw akhirat mga tayo mangudko agama Islam bihaon siway kita ni umayad yan yung mga malaikat naglulupad-lupad nagyajaga ka mga bariman rimipot pahadara sin Allah subhanahu wa ta'ala di sila magbalik pahadara sin Allah sa hinggari kong wain alhamdulillah mari kita kebalikan ko hika isa in tafsir Quran hika isa sara hika dua usuluddin hika tu tauhid hika upat tasawuf hika lima mantik hika unong balaga manging kaya pangadjian murang sara ibang usul ibut tuod kaniyo jaga hini tao ini bilang advice mula ginhawaran ko in-advisean ko bang intao yan nagpaguasin parkala pagtuhan atau akan nagopirit sing kalima la ilaha illallah nagkulang Muhammadur Rasulullah naglabi ang paintaw yan yung pangajinan hawayra kan apura a'udzu billahi minas syaitanir rajim wa urena taas wa munu palamwal misampay sabi maglansal di pa isang maglansal hati na ay kau mag-usus manayma ay kau mag-usus manayma ang pagkamanay atin na amin mga yan pamagijayja misan di hasara ay nibang in-label na rin hasara kaya ngatan mo inunong parakalay dada sa pantullupa yaon lang na lupahikuan ayaon lang na ikuan yun yaon lupahikuan mari kita pa school awon kuwas computer awon sayan
aun doktor, aun engineer. Ha? Sa eskwela yan kata. Sa ibut-tuod kanyo, bang in-course niyo engineer, ibut-ibut-tuod kanyo. Bang ka mo di damay mo sa alam diyo. Ayaw ko madto pa ng hospital magdatog syok, makamatay ko pasyente. Sa bubuto ng course mo. Sa bang ka manapsyo, maba ko magdatog syok, pagtalos mo engineer, pag mastera ka ako course magbalik at na doktor. Misan ko magdasin tog syok, matuloy ka makamatay pasyente, sa mga course mo yun. Oo. Naman ka mo ba magnapsyo, pag napsyuhin ka tayong course, buong mo kaya. Hati na hasyo pa ya, di ka magduaro. Nahintay manghud niyo, misan biyan na niyo malumiyusog, kaya ko udyo, in unum para kala ini kaya sana usanawan sintay manghud niyo halom sinolo tahol nadi hadya hati niya sarun na bang dira hawasilan na hati niya makajari bang isab kita mga hawalura sa nawira kita madrasa bilang san grade 0 sa pagsukulan ta po Allah Ta'ala nakadto kita pa walayat to misan hati na kuanla sa tiyo-tiyo hati na napi kita sin Allah Ta'ala magpasampay sin amanat iban agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala o piritan ta inunong parakala. Bangin pangasiwo kay mo pasal jina, iban pasal jihad, iban pasal takaw, hati niya in umupirit do di makajari lemamod inusul. In magkapatutong syara. Long sin Tagalog, batas ay batas, mali ay mali. Hati niya bangin pangasiwo pasal jihad, iban jina, hati niya in yaon syara nakabutang siya syara. Bangin pangasumuroon kayo mo pa sa sambahayan, may ta kita magsambahayan, sinasasambahayan, siya ba'y inuumupirit ka niya, usulan din. Usulan siya sambahayan, din hapanagnaan, sampay pagkahinapo siya. Bang kayo mo pa sa Tuhan, bukod siya magkilasin Tuhan. Siya bang magupirit pa sa sintuhan, bang isiwin Tuhan, iman magkakad kita katunggal sintuhan sabay para kalatawin. Sabang magkila sintuhan, amin magkila na sintuhan, magbukis sindrasya sabay na para kalatasaw. Para kalatasaw, kaupiritan mo na bang hisiw ka. Iman kaupiritan mo na siya bang hisiwin Tuhan. Nabi, di ka usap magkajari, magdatasaw, bang mayroon mantik mo. In mantik ini, hati niya amin dia bang di makata dia na say ko diha mo kustad buko sa pagbantog kaniya bang hadya hati niya sa de para Allah Ta'ala kaniya pagpapanjari sa bang hausta daron niya lupasyog hati na saron na bang hikatuan way kami nakapagmiting-miting marayaw sa amin nakapaglumikit kami halom sin mahang pudom hati na kum siyang litan ko pilji ko inune computer hustad man nan maglanay inutok niya hati niya in mantik ini amo na ing computer hati na inuta, hati na maglanay yung kwanta. Bukun maglanay ang kalakal. Di ko makajari magdatasaw, bang bukun ko aw ilmo mantik. In mantik ini, hati amin mga perfect intang hati mo, amin active ko tuod. Ikaw nung balaga, in balaga ini, paanding, in mga si balaga. Ayat sintuhan, unom nga ibo, unom nga gatos, kanumantag unom ayat, in yan, balaga yan katan, paanding yan katan. Malainkan bang mo kaya pangadyan nino ng parakala, hika isa sara, hika dua usul, hika tutawid ko patasaw, hika lima mantik, hika unong balaga, bang aon pangasuburong kayo, makapi ikaw bang ahono siya nakabutang. Napag ikaw kumawa way bidda, na amo na yung katauran niya magsugpat na inbagon iwan way. Siya bang mo kaya pangadyan nino ng parakala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, paghahati niya, hadlawin ni na ngayon mula-mula ng buktay manghud ko bilang bonus kanyo sa rumataod kamataan na karungog sa bang mayang sila hidayatan sila Allah Ta'ala amo na ini in ilmo pagbukisan iban pagbulawanan iban amo na ini hati na ilmo pagbasa-bason gatusan kautahon mangadji sapahan ko kanweri kamulan Ramadan yan nintay manghud nato biyakan kato ang Ustad Haber libutan in katan ulama di ka mo kabukisan desin pagbukis ko sa inako bilang kasi iban lasa hangan sing kita magtemanghod hati niya bang man murah-murahan hati niya amin di kita maglugi laba bang ako makakila pagkatunggasin Tuhan in kabayan ko si Barib ko makakila bang ako makabatok patuhan si Barib ko makabatok in tanda dito na kumabaya para kala magkaikit hanggang nina ako mga temanghod wayroon siya sunuan niyo kako bang hibutang habata-bata rako
Banghibutang maglangog di siya bako. Banghibutang Tomas di siya bako. Umin target ko rito. Pag kita niyo ka ako, bata-bata lang, okay sa bata ay magaluman-luman. Ang tinamisa na akong pangasuon niya, tupa sa babad kamurin maluman. Na ini din ako mataksyon yung hadlong ahirat. Sa babin ako, napilabulan na ako rin nagula-hula. Na damikyan sampay parumini, aw na siya bonus dakula. Na iparakala, pagkain mo, tahadlaw niya, minruhot sa lang yung asin sambahayang. Amo ni parakala sambahayang. Hati na mayita kita magsambahayang, makasubo ako isa-isa ko. Mayita kita magsambahayang, sinasa kita sambahayang. Puri. In pagyanon, mayita kita magsambahan, sinasa kita sambahayang. Haway pa kita nagjasad, amin baran maitumini. Way pa kita na karipabaran maitumini. Asal na kita aun. Lamod na kita hakaon sintuhan, haway roon nagpaon sintuhan. Lamod na kita hakaon sintuhan, haway roon nagpaon sintuhan. Amin pagyanon sin mga asmas, uwa pa sinuwa, asal na kita aun. Hibukis ko kaniyo di ako magkaikit tulos helas tuod, may nang niyo, hati na karon hadlo ahirat. Biyarin in dagbus sin kaon tarit tuhatuhan. Biyarin dagbus ta. In awal baran tarit tuhatuhan, haway pa kita miyang shoot din halom sin saya sa bunnaw. Sa di ko sa bati ni halila yung insaya ni Bangsiyo. Sa hawak to pa kita halom sin saya sa bunnaw. Biyarin dagbus sin kaon tarit tuhatuhan, haway pa kita nagyasad asal na kita ulit tuhatuhan. In awal baranta haway pa kita nagjasad, illa ilaha illallah, bukun sayan lapal. Awal baranta rito hatuhan. Baranta to din la ilaha illallah, bukun yan lapal. Baranta to. Haway pa kita nagjasad, illa ilaha illallah, amo na yan, hawa pa sinwa, awal baranta rito hatuhan. Baranta to sampuna. Sa atin niya in baran ini, amo na la ilaha illallah, nagbay-bay si halom sinsaya sa bunnal. In pagasimbo nila iwan sinsaya de sa pantun, sukal iwan kahawa. De sa pantun, sukal iwan kahawa. Amo na unintiagit, wayroon na sumpahon, wayroon na sumumba. In awal baran tarito amo na in la ilaha illallah. Maka in Allahu ta'ala mawaya na siya on kimilakan niya, amo na in piapangsut niya in la ilaha illallah. Piapangsut niya. Hisin la ilaha pagpangsut niya, harit to pa in kalima halom sinsaya yaon, amo na in pagyanon sin Allahu ta'ala, nurun ala nur. In sahaya yon halom sin sahaya. Hisin sahaya ambok yon, amo na in Tuhan. Sabi ko sabi kabukis kanyo. Hisin halom sin sahaya, amo na in la ilaha illallah, amo na in kita. Huwag pa kita nagsasa. Huwag pa kita nagsasa. Hawak to yung pagkapiapangsut sin Allahu ta'ala, huwag pa injasad. Piapangsut sin Allahu ta'ala, in kalimat yaon, amo na in kayan sin kalimat yaon, ana min dunillah, wahalakakum kulluhu min nuri. In ako miyangsut ako din hasaya sin Tuhan, kulong sin kalima. Sa ingkatanian tiya panjari, kiyawa na rin hasaya ko. Sa mutunta na yung kisa, pagpangsut sin kalima, tiyukbal pagkatan. Pagtukbal pagkatan, hisiw kamulong sin Allah ta'ala, in makagaus demongat sin parakalain. Atawakan in makatayma sin parakalain. Tiyukbal paragat. Sabing title niya, una muna nagtitle, Nur Allah. Sa titilan si mga ulama, amanat din Allah Ta'ala. Tiyukbal paragat, di magkarain dagat, tahayan in dagat. Tiyukbal paginlupaan, di magkarain ginlupaan. Tiyukbal pagkataan, tiya panjari katumbu-tumbuhan, way nun makagawas. Last na, nangakulong sinbud, ako indakula, pakariak ako. Amo na ingkaturon parman sin Allah Ta'ala, law anjana haja Quran ala jabalin. Tiya naog ko atawakan tiya turun ko in Quran. Amo na yaon in awal ilmu, iban awal Quran, amo na in kalimat yaon. Pagpaturon pabud na bulakay na pulak palikin bud, di makara. Di makara. Unin pabulong sin Allah Ta'ala, bangka mulong niya aw makadawhat sin parakala ini, tantulong na in ako, amo na in kamu amo na in ako. Pabalikun tamari paparakala dito na sungan inudo tamari pa Adam. Nila yung tahala sa manil. Pero hati na in kalimat ini pagga kita. Hati na parakala unyo. In la ilaha illallah ini bayita sin Allah Ta'ala hadis kudsi. Kabdangan sin Allah Ta'ala ini bola kayong tanang impagnanan siyang bahayang.
Long sinallahu ta'ala hadis niya kutsi, magkulang maglawi, as-salatu la ilaha illallah. Inpagngana isang bahayang amo na illa ilaha illallah. Haway pa kita nagjasad dito pa kita Tuhan in awal barantay ni la ilaha illallah siyang bahayang kita. Siyang bahayang kita. Inpagngana isang bahayang as-salatu la ilaha illallah. Inpagngana isang bahayang amo na illa ilaha illallah. Sabi ko namin la ilaha illallah pero amin dito pa kita Tuhan. Hati na inawa barantay ni la ilaha illallah. Asal kita siyang bahayang dito Tuhan. Ba't inawal barantay ni la ilaha illallah. Asal kita sambahayang. Yaw na biyo kisintuhan, as-salatu la ilaha illallah, impaghanan sambahayang amo na illa ilaha illallah. Hawihaon pagkawayroon na nangako ingkatan, last na piyapanjari sin Allah Ta'ala, amo na inapu sa Adam, alaihi salam. Pag piyapanjari na po sa Adam, nakatuo tiyapi in Adam na lugo. Longsin malaikat, ya Allah nakatuo na tiyapi in Adam na lugo sadya. Longsin Allah Ta'ala pasahay kaupat. Pagsahi kaupat, piasud na in kalimat la ilaha illallah. Amo na nagisintuhan, inna allaha yadkhuluna nasa halaka min Adam, atawakan, inna allaha yadkhuluna nasa min ta'sin babin. Bunna piasud ko in la ilaha illallah, paginhawasin manusia, nasa. Min ta'sin babin, den halawang tartan. Pagbina ka tuing kalima yaon, nayari na si Mora. Allah. Amo na yung niya mo tarungan. Alhamdulillah, mga tayo mong ko ha sa Islam. Bihaon, paggaing kalimat yarin habaranta, way buli rapat, hati na siway kita sa mambayang. Intagyanon sing kamaasan, may ta kita magsambayang, sinasya kita sambayang. Bunal indito pa kita itong halasya kita sambayang. Sa bihaon, hangkan kita siway magsambayang, di naman jari, pasasin nagjasad na kita. Jasad na kita. Inawa barantay niya, hol in kalimay mo kung tudlapal. Hol badi sin barantay ni pawapatas. La ilaha illallah. In la ilaha illallah, kari asali tarit Tuhan. Kauwa tarit Tuhan. Naamu yaw ni pagyanon, as-salatu la ilaha illallah, impagalan siyang bahayang amo na la ilaha illallah. Correct. Amo na impagyan si mga mas, may pa kita magsambayang, sinasal kita sambayang. Intiagit aming ginawa ito. Sa hanggang kita nagsiway magsambayang, sa mabsin jasad na kita wihaon. Jasad na kita. Bukon na kita rito. Yari na kita riho pati nasil. Manjari hanggang na kita ni magsambayang, paghahawak to pag kita rito hatuhan, langsin Tuhan, pagkaway na mga kuingkatan kaya panjari, tupot na kuman ginhawa sin Adam, langsin Allah Ta'ala, iya kau, nyawa sa bunnag. Hitilo ta na kau madto pag ginhawa sin Adam. Unay pa mong sing kita, hawak to pa kita nyawa. Pag panagdaan tayo puwas din hatuhan, nyawa kita. Unay pa mong hawal pa kita nyawa rito hatuhan. O Tuhan ko, bang ako pakatuon mo pa Tuhan, pa Adam, nabutas na kita. Langsin Tuhan, ayaw na kau masusa, di kita mabutas. Sabat malengkan, inulong ko iwan kasi ko kay mo. Kato na kau pag ginawa sin Adam, magba kita habulan ang putag dua. Longsin nyawa pag kita rito hatuhan, sabi nyawa ini imbaran niya, amo na ilaha illallah. Unin pa mong sin kita, o Tuhan ko, nabutas kita, iwan malayo ako rin kayo. Nalongsin Tuhan, pag malayo ko rin kako, dahan na hadya sukuna. Na amo na ing kaawon, simbol hangkot at duwari hadyasad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hangkot at isa tagdua. Langsin Tuhan ay nakaw magduaro akad to nakaw pag ginawa sin Adam magbakit ang taon lalo. O Tuhan ko, malayo ako din kay mo. Sa inpagjanji niyo ay pakita na karipo patinasin. Langsin, nyawa pakita rito Tuhan, o Tuhan ko, malayo ako rin kayo. Nalangsin Tuhan, biya din ito din kabayan mo. Subayin ako bansin ikaw rin kita mabutas. Nalangsin Tuhan, dahan na dyan taon walo sukul na. Amo na yung kahon sintahon walo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabo ko ninipal dyan bonus kato sintuhan. Long sintuhan kadto na kao pag ginawa sin Adam magbak kita hadlaw pito. O Tuhan ko, malayo ako dahin kay mo. Long sintuhan bugtuan na to, biya din to din kabayan mo. In kabayaan ko, in ikaw iman sin ako, di kita mabutas. Nalong sin Allah Ta'ala, pagkabihat to in kabayaan mo,
Hay bihil ko kayo mo iparakala ito, di kita mabutas. Sampayan kiabutan halam sin Quran. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Haunu kausal tak mo ako. Asal injanji tayo sintuhan ito kita nabutas. Sa malainkan, pag alam siya na insintuhan in kabayan murid kita mabutas. Na tumtuma in awal ginhawari ka. Hati na tumtuma na describe na in awal ginhawa mo ka ako haway pagaw nakatupadyasan. Ang pakita na numtum bituhat ko, o Tuhan ko, tap bang ako hitilo mo matto. Pag ginawa sin Adam, in ginhawari kay mo, di ko nakatumtuman. Ang painawal ginhawa tali Tuhan, amo na in la ilaha illallah. Nalaong sintuhan, pagari mo katumtuman, biya nahin. Sa ako lang na in ginhawa mo yan, hinangon lapal. Hinangon ko napal, hinangon ko na lapal. Sabi na wa para la ilaha illallah. Hisulat. Nasa ko na lang hinangon sulat. Hinangon ko na lang na lapal in ginawa mo yan, daha na lang na matpusa, dahaman magbins. Dahaman magbins. Doon kita lang niya hati niya dahalang na inlapal ini, uno inlapal pera kato, sapahan ko amo na in la ilaha illallah. Sa inagisintuhan, dahaman magbalik. Bangaw ni miyan in pera kato sintuhan maripadun niya bukun pala ilaha illallah, inguro yang bukun siya sampuna po Allah Ta'ala. Siway magbuwa bisis. Okay na in pagparama rin, nagguguni-guni kita bang lapal uno in pera kato. Sa doon takabistuhan in lapal pera kato, muna in la ilaha illallah, intanda niya bang kita magbalik patuhan, taon na sila pala alam sin alam dunya ini, wayro ni kapaluto kato bang kita mo ihukum, dahil sin la ilaha illallah. Nakita niyo, kung taon sin mo yan, innahu, ammahu, kita kuno kau bang auna halam sin koran diyan sin Tuhan, lakino innahu, lakino lakino mutuhi, lakino aki, wayro. Sa inagi sin Tuhan, lakino mautakum, la ilaha illallah, patumtumin niyo in tausong mapatay sila ilaha illallah. In pangasumumay ta siya patumtuman, pagkakari asali niya in la ilaha illallah rito Tuhan. Kaway pa siya nagdasan. Hangkan jimanji in Tuhan, man kala la ilaha illallah ahiril kalami dahalal jannah, hisiwin na kapamungsing kalima la ilaha illallah, halas na singkawin niya, pasurong ko surga, may tadi makasudbang niya ito nakapunbukkan niya. Sabkare asali niya in la ilaha illallah. Yating positif. Indikato ini negatif na kalima negatif na indikato ini. Hanggang kita ini magsambahayang in patta yat turito, indikato negatif. Hanggang na kita magsambahayang magpatarang kita sing kalima sing ginhawa rito Tuhan. Bukun sa inmaksud sing sambahayang kana lang mo usal liparda magribi salah sarakati mustaqbil al-qiblati adaan imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar lang nati makbil lang na ipuan. In mama sinla pala Allahu Akbar uniangkat niyon nagpatarang nasihaton na may tak nasihatuan. Allahu Akbar bang maanahan bukun sa ako ini ustad bukun ako ijasan. La ilaha illallah. Hangkan na kita magsambayang magpatarang kita sing ginawa ito. Sabing kauwa tayo ni asal kita sambayang way boleh rapat suway na kita sambayang pasasin bukun na kita sambayang. Mabasag na kita kung onpiyuto. Mabasag mataw na yung kapalihan tayo ni. Inawal baran tayo ni la ilaha illallah. Yato na yung baita, as-salatu la ilaha illallah. Hati niya in paghanan siyang bayan, amo na in la ilaha illallah. Mari kita parasyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, way pa in siyang bayan, hangpu tagtu tahun mga tayo manghud iyo pirit na in kalima la ilaha illallah. Sampai in kalima yaon iyo pirit na putag 2 tahun. Pag mamut hang putag 2 tahun, amo na in katurun sin ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan min al-masjidil haram amin tiugun na in nabi dumana magkita in Tuhan. Sa halong sinang putag 2 tahun yang malan sin Rasul in kalima la ilaha illallah, halong sinang putag 2 tahun in jasad ini bukisan tanah kamu. Halong sinang putag 2 tahun tagna siya nagammal sin kalima in baran niya ini pagkakitan niya jasad. Sa na maabot hang putag 2 tahun bukun na pangatayan in nakakita. Okay, mga taymangod, na abot na yung time ko na pagbalikan tanyo man, insyaallah ta'ala, taluson tanyo. So, narigto na adya sa wabsin na titakaran ako sinhinang. Na okay na, assalamualaikum, murah-murahan, aon makawa tanyo atinya pangajian
aun makawa tanyo amuin nasihat dengan kaustad-ustaran. So na biyad to na, di na ako magpawa. Itukbal ko na, insalam kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.